कुंभमेला यात्रा महासमर पर सजाई होउछि खंडगिरी। आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 रे यात्रा श्री विश्व दरबार नव कलेबर। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करूछि। 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंहबाई। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 10 तारीख शनिवार। शनिदेव कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी। अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी, भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानकु हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। आज ही जोगाजोग करंतु 6372985456। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी चकपदा स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एकनसा। यात्रा इंद्रभुवन चतुर्थ अभिनय रजनी खांडिया बंध पुरी। आजिर नाटक मु कहार कन्या हेबी। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक। निर्देशना शिशिर महांती। संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी प्रथम अभिनय रजनी नरेंद्रपुर घंटेश्वर भद्रक। आजिर नाटक जीतिबु जदि तू एकला चाल। रचना अजय साव। निर्देशना तापस स्वाई। संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी कोपारी स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक ओली ओली राजजेमा। रचना अरुण बारिक। निर्देशना महेश हाजरा। संगीत विकास शुक्ला। अपेरा अशोक सम्राट द्वितीय अभिनय रजनी शालगा चौद्वार कटक। आजिर नाटक पचारना मु केमिति अछि। रचना पपु ब्रह्म। निर्देशना रंजन विश्वाल। संगीत विकास शुक्ला। अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी सठिलु आठगड़ कटक। आजिर नाटक हाथ धरी बाट चालुथिबी। रचना डॉक्टर दीपक जेना। निर्देशना विनोद राउत। संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल द्वितीय अभिनय रजनी जामुड़िया नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक केते दुख देबु दे रे कालिया। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एकनसार। तुलसी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी रोटिलु किशोरनगर कटक। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा। संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी खड़ागड़िया पंडिरेई भद्रक। आजिर नाटक मु खांटी उड़ियाणी बहु। रचना संतोष नारायण। निर्देशना शारदा राणा। संगीत लिपु सार। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी दिघेश्वरपुर राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तमे केमिति अछ। रचना सुकांत मल्लिक। निर्देशना यात्रा सुपरस्टार सुरेश पंडा। संगीत मिहिर महांती। यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी विदु बजार स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक भूली गला परे भलरे अछि। रचना निर्देशना हरबारिक। संगीत मिहिर महांती। यात्रा आकाशगंगा द्वितीय अभिनय रजनी तितिरी जगतसिंहपुर। आजिर नाटक निज स्वामी आउ भल लागुनी। रचना जगन्नाथ राउत। संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा रंगमहल प्रथम अभिनय रजनी कानकटा तुंडोरा इंचुड़ी बालेश्वर। आजिर नाटक जह्नरे तुलिबी घर। रचना अरुण नायक। निर्देशना महेश हाजरा। संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्नमहल तृतीय अभिनय रजनी मोहम्मदाबाद श्रीजंग बालेश्वर। आजिर नाटक केमिति हेला एमिति प्रेम। रचना डॉक्टर निहार महांती। निर्देशना प्रशांत नायक। संगीत विकास शुक्ला। यात्रा राजनंदिनी प्रथम अभिनय रजनी ब्रह्मबरदा जाजपुर।
ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଜୟ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଉଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଉଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲାଗେ ନିଆରା। ରଚନା କ୍ଷିତୀଶ ମଣ୍ଡଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଉଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା। ରଚନା ଅଜୟ ସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବେଣିରାମପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଯାତ୍ରା ମହାସମର ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2024-25ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବକଳେବର ହୋଇ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିବ କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ଯାହାର କି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ। ଏ ହେଲା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।